Dans la figure ci-dessous, SABC, c'est une pyramide de hauteur AS égale à 3 cm et de base triangle. Le triangle, bien sûr, ABC, c'est un triangle rectangle en A, avec AB égale à 2 cm et AC égale à 6 cm. Donc, بالنسبة للمعطيات الأساسية اللي عندي في هذا l'exercice, عندي SABC c'est une pyramide. La hauteur AS égale à 3 cm. La base est un triangle rectangle. Ce sont des informations très importantes, bien sûr. خصني نسطر عليهم ونقراهم مزيان. وعندي les distances, bien sûr. أنا غنزيدهم في الشكل. عندي bien sûr 2 cm. Okay. وهنا عندي AC égale à 6 cm. وعندي AS égale à 3 cm. Bien sûr, la base de la pyramide est un triangle rectangle en A. C'est bon. Pour la première question, bien sûr, vérifiez que la distance SB égale à racine carrée de 13. إذا غنشوفوا أول حاجة فين جات la distance SB. La distance SB donc هي هذه. Donc ممكن أنني نستعمل théorème de Pythagore le triangle ABC, donc d'après le codage, on dit le triangle ABS, pardon. ABS est un triangle rectangle en A. Donc, on peut bien sûr employer le théorème de Pythagore. Et donc, pour la première question, on a SAB est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore direct, on a l'hypoténuse في هذه الحالة هو ال SB. Donc, SB carré égale AB carré plus AS carré اللي كتساوي لنا هذه بالضبط شحال كتعطينا. Donc 2 au carré plus 3 au carré égale 4 plus 9 égale à 13. Et comme SB supérieur à 0, donc SB égale à racine carrée de 13. Voilà, donc جاوبنا على la première question. إذا نشوفوا la deuxième question. شنو كتعطينا la deuxième question في هاد جوج ديال les questions. Calculer l'aire du triangle ABC. احسب مساحة المثلث ABC. يعني مساحة القاعدة. La deuxième question, on déduire que le volume de la pyramide SABC est V égale à 6 cm au cube. Donc, هنايا غنحسب المساحة ديال لا باز اللي هو المثلث ABC هو الأول وعاد ندوزو لا دوزيام كيسيون. دونك باش يمكن لي نحسب المساحة ديال المثلث طبعا راه القاعدة معروفة. القاعدة في الارتفاع كلشي على جوج. إذا في هذه الحالة القاعدة هي AC، الارتفاع هو AB. أنا كنهضر على المثلث اللي هو ان تريونغل ريكتونغل بيان سور. ان تريونغل ريكتونغل اون A. اوكي؟ دونك ارتفاع AB بيان سور القاعدة هي AC أو العكس. حتى AB راه قاعدة و AC ارتفاع لأن هذا سي ان تريونغل بارتيكوليي بيان سور. دونك لي لونغور أنا عندي. دونك المهمة سهلة. إذا نجيو هنايا كيسيون 2 A. On a S ABC. شنو كتعطينا ولا l'air, la surface ou bien l'air, c'est la même chose bien sûr. S ABC كتعطينا AB fois AC sur 2. AB c'est 2, AC 6 sur 2. Simplification, غتعطينا 6 cm au carré.
Ok. Donc, a dit pour la première question. La deuxième question, c'est la question B. Déduire que le volume de la pyramide SABC est V égale à 6 cm au cube. Donc, ça veut dire que le volume de la pyramide. Donc, on a V de la pyramide SABC qui atteint la surface de la base fois la hauteur sur 3 égale la surface de la base. Il y a la surface de la base ABC. Les سبق bien sûr شفنا. Donc SABC fois la hauteur. déjà في البدايه ديال التمرين الا لاحظتوا مزيان في البدايه التمرين ها هو لا hauteur هو AS. اذا غنحاول نكتبو donc AS le tout divisé par 3. هذه حسبناها هي 6 AS تعطات لنا 3 على 3 اختزل 3 مع 3 شنو غتعطينا bien sûr 6 cm au cube. Donc là c'est un volume bien sûr. OK, donc نشوفوا la troisième question. نقراو la troisième question. Donc هاد la question هذه الثانية جاوبنا عليها. ننتقلوا للثالثة. La pyramide SMNP est une réduction de la pyramide SABC. Voir la figure. Donc يبان لي واحد la pyramide صغير فوق. Sachant que le coefficient de la réduction est 1/2. Ça veut dire ك في هذه الحالة هي 1 على 2. التمرين الأول حنا قلبنا عليها ولكن في هذا التمرين هما عطاوها لنا. Montrer que le volume de la pyramide SMNP est V bien sûr صغيرة minuscule égale à 0,75 cm au cube. Bien sûr دابا درت واحد لا ريدكسيون واحد صغير حصلت على واحد الهرم اخر اللي هو SMNP وبغيت نعرف bien sûr داك الصغير عرفت لو رابور ديالو هو اللي هو 1/2. بغيت نعرف لو فوليوم ديالو. دونك راه عندي لو دروا نعرف لي لونغور نعرف لا سيرفاس دو لا باز نعرف لو فوليوم. اوكي اذا نحسبوا لو فوليوم. دونك لا كيسيون نيميرو 3 bien sûr. On a donc باش يمكن لي نحدد لو فوليوم petit v bien sûr غندير égal à k à la puissance 3 v كبيره اللي k تعطات لي اللي هي 1 على 2 لو تو à la puissance 3 فوا v اللي سبق لي حسبتها اللي خرجت لي 6 سنتيمتر او كوب 6. وهذه شنو كتعطيني 1 على 8 في 6. إذا ندير عملية حسابية 6 على 8. إذا نختزل 6 على 8 دونك نختزل بجوج غتعطيني 3 على 4 وحنا عارفين كاملين باللي 3 ديال 4 راه كتساوي لنا 0,75 cm au cube. Donc voilà la réponse de cette question, de cet exercice.